আজিতো চব মানুহকে জনাই দি আছে দেই পানীটো চাবি ঠিক গিৰি আছে আৰু নকবি কাম কৰিবলৈ আহিছিলে চাবি এইটো মানুহখান ঠিক বহি কিনে ফোন চলাই আছে একজন লাইন মাৰি আছে একজন ফোন চলাই আছে ইয়াতে আছে দুইজন আৰু ইয়াতে আৰু তিনিজন ঠিক ঠাক ফোন চলাই আছে আজিকালিতো কি ক'ব না কুইমালা वादर करना किसी कतरा से सभी ठीक पानी गिर से रुके भी ना रुके पानी तो तमादाम गिरिया से नाव एने तो बस्ती पलाब लगे और आसाम तो भी किसी पानी हो कि कुछ डूबा सो पानी सीजन के जो कते कते যাব ना पारे और रास्ता ये भी सभी पानी गिरिया पड़ा रास्ता ये भी पूरा बिया हो कि